Lara, Pastor. Oh, pasado na. May persa ka na. Kumpira na ito. Kumuta. Pul, di ba? Kumuta ba? Kumot, kayo, Paul. Eh. Walay kusog. Puro lagi banhod. Hmm. Kulang sa activeness yun. Ganina may sakit karon. Nagay. Ha? Ayaw na. Ini? Pero normal na niya karon. Dili lagi. Ayaw pagahit. Ayaw gadlok. Ganina agay sakit. Karon. Wala na. Normal na. Na ako sakit. Tapi gamay. Kamay. Relax lang. Ayaw pagahit. Kaya na to. Di ato bang suka. Ayaw pangsog. Okay. Ada. Kana. Pare Oscar na style. Wala na. Sakit pa. Good. Sakit pa. Ayos. Relax lang, pumok lang. Relax ha. Ay pumusog. Okay, ganina. Sakit karon. Di na. Yan. Pero kini, Gay. pumok. Relax lang. Ay, Ganina sakit karon. Wala na. hindi na. Ginoo na rin. Parang magic. Parang mag-check. Gani. Karon na daw. Karon lang. Mulay ko bala. Kini. Gani. Agay. Kini. Agay. Kini sakit. Agay, kini. Agay, relax lang. Ay pagahi. Pumok. Relax. Ganina sakit. Wala na. Hindi na. Kini. Hindi na. Kini. Hindi na. Kini. Hindi na. Kini. Pumok ah. Pull. 1, 2, 3, 4. Oh, daraw. Persado na. Akte naman. Sakit karon. Ganina kita alsa ni dato open diri karon. O dikit. Dikit na. Ito bang sa video? Dikit. Ya, step ba? Normal. Normal. Okay na? Hawak ni, grabe ni. Tara, Adi. Pastor, BJ, Pastor. Kani, grabe ni. Ito bang na sama? Sino sakit? Sino? Sino sakit? Iyo. Lagi kag busdak sa una, dam? Oo. Kapila. Hindi ko balaan yung kapila na. Ano na yung problema, oh? Ouch! Ay, daddy. Relax sa. Relax ka eh. Kasi malipong ka ba? Likod sa. Okay, save sa na, Pastor.